नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक आज ए कार्यक्रम को आउ थे स्वागत करुच्ची। आज कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। जदि आपणकर मिथुन राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। बंधु माने एई वर्ष 2025 रे आपण मानकर दुखर अंत हबाकू जाउची। समस्त समस्यार समाधान हबाकू जाउची। एई 2025 मसिया रे आपणक जीवन रे अनेक परिवर्तन आनिबाकू जाउची। एही 2025 रे मंगल ग्रह शासन हबाकू जाउछंती। एही 2025 मसियार माने अधिपति होउछंती मंगल। यह सहित यही वर्ष बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन मध्य हबाकू जाउछि। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु एवं केतु माने राशि परिवर्तन करने जाउछंती। शनिदेव प्रथम 2.5 वर्ष को राशि परिवर्तन करिथांती। राहु एवं केतु प्रत्येक 1.5 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। मात्र एही 2025 वर्षटी एमिति गुटे महासंयोग नहीं आसुची जोथुरे एही 4 ग्रहंकर राशि परिवर्तन हबाकू जाउछि। तो तेबे बंधु माने एही वर्ष 2025 टी आपण मानक पई काहेकि एते महत्वपूर्ण अटे ताहा आज एही वीडियो रे आमे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होची एही वर्ष नाई आपणक कुंडली रे शनि 7.5 अछि नाई शनि 2.5 अछि। आपणक कुंडली एही वर्ष संपूर्ण रूप रे शनि ठारू मुक्त मिलिबो। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि होउछि मिथुन राशि। तो वर्ष आरंभरु आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान रहिबे मंगल, आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान रहिबे केतु एवं षष्ठ भाव में विराजमान रहिबे बुध। आपणक सप्तम भाव में विराजमान रहिबे सूर्य एवं नवम भाव में विराजमान रहिबे शनि एवं शुक्र एवं आपणक दशम भाव में विराजमान रहिबे राहु एवं आपणकर एकादश भाव ना द्वादश भाव में विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति। तेबे बंधु माने आपणक राशिर अधिपति होउछंती बुध, जे कि आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती एवं बुध आपण खूब शीघ्र आपणकर शत्रु भाव को चलन करबंती। बुध 22-25 निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं शुक्र आपणकर नवम स्थान रे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। एहा परे शुक्र आपणकर दशम भाव को ही चलन करिवे। दशम भाव रे शुक्र उच्चस्थ होई जिवे। तेबे बंधु माने एई वर्ष आरंभ समय अर्थात आपणक जनवरी ठारू आरंभ करी एप्रिल मास पर्यंत आपणक पाई समय बहुत अनुकूल रहिबो। विशेष करी आपणकर प्रेम जीवन पाई बहुत समय शुभमय रहिबो, कारण आपणकर पंचम भाव रे अधिपति शुक्र आपणकर नवम भाव रे गोचर करूछंती। तापरे जेतेबेले दशम भाव को आसीबे सेतेबेले शुक्र उच्चस्थ होई जिवे। तापरे शुक्र जेतेबेले आपणक एकादश भाव को गोचर करिवे, जेतेबेले शुक्र एकादश भाव रे विराजमान रहिथिबे सेतेबेले शुक्रंकर दृष्टि निजर स्वग्रह पंचम भाव उपर ही रहिबो। तापरे आपणकर द्वादश भाव रे निज राशि उपरे राशि परिवर्तन करिवे, पुणी निजर परिवेश को प्रवेश करिवे। प्रत्येक स्थान रे शुक्रंकर स्थिति बहुत भल रहुची। आपणक प्रेम जीवन पाई एई समय शुभमय हबा सहित आपण जो माने विद्यार्थी अछंती सेमानक शिक्षा क्षेत्र रे मध्य बहुत अधिक सफलता मिलिबो, कारण पंचम भावटी होइथा शिक्षार भावटी। तो शुक्र आपणकर भल स्थान रे विराजमान रहिथि तो बहुत शुभ फल प्रदान करिवे। आपण निजर पाठ पढ़ारे किछि भी डिसीजन नै पारिबे। जदि आपण कोनोसी कॉम्पिटिशन रे माने पार्टिसिपेट करबा को चाहउचंती ता मध्य आपण करि पारिबे। जदि आपण कोनोसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करिवे निश्चित रूप रे सेतिरे आपण सफलता पाइबे। ए सहित 15 मे 2025 पर्यंत आपण देवगुरु बृहस्पति आपणक द्वादश भाव रे ही रहिबे। जेतेबेले आपणकर सप्तम एवं दशम भावर अधिपति अटंती तो एही वर्ष आपणकर दुखर अंत हबाकू एथिपाई जाउची, कारण आपणकर सप्तम दशम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणक प्रथम भाव को ही चलन करबाकू जाउचंती।
15 ମେ 2025 ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ 1 ବର୍ଷର ସମୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହିବେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ, ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। 15 ମେ 2025 ପରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। 15 ମେ 2025 ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସନ୍ତାନର ବି ଯୋଗ ଫିଟିଯିବ। ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଉଥିଲା ତ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ନଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିନଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା କୌଣସି ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଅଧିକ ବହୁତ ସଫଳତା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତଭେଦ ରହିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ରହିବ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ। ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗୁରୁ ମଜବୁତ ବନାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ ଆସିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ରେସିପ୍ସନାଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷଟିର ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାଘିଅ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।